Gabrihan ni Dundun ang gate guys. Kay mulakaw mi. Magsakay daw mi og boat. Boating daw mi. Magbugsay na mi guys. Paingon na mi Philippines. Let's go guys. Samahan nyo kami guys. Tapos na kami nag-lunch dito sa aming nerentahan na bahay. Ayun pa sila guys. May kinuha pa. Ganda to na Airbnb na house guys na pinarentahan. Kasi malinis. Tapos malalaki yung mga bedroom at saka yung bed. Kumbaga sulit sa money. Yes. Hello everyone! Nandito na kami guys. Umpisa na ng rampahan. Ayan yung driver namin, si Dondon. Thank you, Don! Oh, so, kalami ra po sa mong position guys. Pasahero. Perting relax kayo guys. Wala igi. Huna-huna. Liguana ni nga area. Kani. Yeah. So, manakay daw mig boat guys. Manakay mi og bangka paingon og Philippines. Magbangka mi paingon sa Philippines. Ayan guys, nakapunta kami dito noon. Ayan dyan, naka-fishing kami dyan noon. Hindi pa ganito kaganda guys. Ngayon ganda na. Ganda na ang ano niya, position. Wa mi kasakay og boat guys kay wa man close man di man sila gusto sa mo ang money. So mangita na lang miglaing activities. Padagandagan na lang mi sa ani guys. Ambot asa ka mi ani maabot. So ugma daw guys basi na ana ugma. Try na mo ugma na magbangka. So ubanin na lang mi ninyo guys. Come with us. May motel dyan sa harapan ko guys na Ocean Views Motel. Ayun. Na nakaharap to sa views. Oh, cruise lang sila dire. Then muanhi-ani na lugar. Kani siya. Ayan. So makita diri ang lake entrance. Tora. Ayan yung views. Ayan. Lake entrance guys. Ayan siya. So nice. Ganda ng views. Then, paikot ko siya. Ayan. Then, may upuan for picture taking. Tapos, may mga plants sa lalim. Then, steps. Ganyan. Then, nara ang motel. Ayan yung motel. At doon napunta sa laing lugar, guys. Nakaanhimi diri once. Mga pilato katuig na. Oy, mga 5. Unom? Yeah, wakatuig. Mga unom na siguro katuig. Ayan. Boat ni, maabutan din yung tani. Kaya nagkuami diri, nanguha og crabs. Nag-fishing. Ay, oo, tama. Oo, na-remember na nako. Yes. Oh. So, nakaarimi diri sa una, guys. Mga 6 years ago na. Mao di ay ni siya na lugar. Among naanihan. Nara ng gansa, kuan. O gansa man siya na swan. Black swan. Na naapa siya hantod ron. Nayahang kuan. Kalim na GT. Diri mi sa una nag-fishing. Nanguhag crabs pero
nanguli mi guys, walay kuha. So mauna ang view niya. Then ayun. Paikot ko na lang guys. Ayun siya. Ayun, may boat. Video Nel. Dali. Ayun. Ayan, may toilet na ladies and men. Diha, mo na oh. Pang lalaki, pang babae. Ayan guys, may dumaan na ano yan, barko. Ayan. So, ayan guys, maatumi sa Mikong River daw. Nice, no? Yeah, nice ang Mikong. Na may sign dito. Did you see the sign? First National, may baligyan ng luti. Have you seen the signage there? Yeah, That it was the hot spring? yeah. Atumi sa hot spring guys, ang butasan Here. na nawala. Here. Ah, Over Tora. there. Torang hot spring. Again. Uy, bani! Torang hot spring guys, na miss out na mo. So, balik kapag may U-turn me guys. U-turn me, Tora. Tora. Uy, daghay kuan. Hot spring, yeah. Daghay customer. Yeah, kuan day ni diri ka nang gipapultahan. Kay nga nung daghan may customer oh. Dito siguro. See? You have to walk, but we cannot go there. Yeah, we didn't walk. Because we don't have any things with us and we have it's hot. Ato daw tagkatong ilag yung... So, Uy, di kasunod eh. Tara. Hindi ta kasunod. Oh, mau deh. Ayan guys, we are already here sa Mitong Hot Springs. So maadto mi dito nya, wala mi booking guys. Wa mi dala, wa mi mga kwan. Way booking, wala mi clothes. So let's go na lang dito guys. Unsa kay ato ang kwan ani? Oh, this is a service car. That's a golf cart. What? Ah, golf car. Naanata guys sa reception. Naanata diri. Ah, ni aray lang map sa Migon. Mitong. Mitong din ni Mitong Hot Spring. Mitong, all welcome. Ayan guys. Mo ni ilahang ihianan diri guys. Look at the hot spring. Here's the hot spring guys. Ah, now lakes entrance, fishermen. Wala isda guys, wala daw. Basin ugma na ay mamasol ugma. Ayan guys, 6 o'clock na ng gabi dito. So manihapon mi sa labas. Nakatulog mi guys. Naka-nap time mi tungod sa kakapoy. Dito mi nag-adto sa hot spring ganina guys. Nakapiso ko dito. Nakasabaan ko dito guys. May gani kay buutan tong babae. Very good guys. Nel, unsa oras diha Nel? Oh, 6:10 na sa gabi eh. So nagnap time mi kanina guys, then karon manglabas mi kay mag-eat mi sa outside. Mag-dinner mi, ngita mi asa mi mag-eat sa mo ang dinner time. 6 something na dito guys. So ayan, doon kami kakain sa Vietnamese restaurant. Beef ito ha. Beef, panis ako. Beef? Beef ako ha. Na, you want some own try? Let's eat. Manihapon na ta guys. Ayan guys, tapos na kami nag-dinner. So
Alis na naman kami. Punta naman daw kami sa bar. Manood daw kami ng live band. So, kanta-kanta tayo dito, guys. Kaya sa hangin. Ayun, ala, murag winter, foggy. Foggy, Jud. No, foggy ni. Buta naman siguro. Anong nangunani man? Foggy. Usa na yung oras, Daniel? Alas City, 41. Alas City, 41. Alas 7 man gay di ay, pero adlaw pa. Foggy. Uy, kuan pa gyud, high tide. Guwapo, high tide ang dagat. Guwapo. Yeah, ayan guys, high tide ang dagat. Pwede na kuan diha lukso. Tugnaw lang. So ato daw mi dito, mananaw daw mi og live band. Wala pa ipag-ako. Dulom kayo. Alas 8 na hinon sa gabi Alas 8 na. Yeah. Gamay lang kulang para mag alas 8. Ayan Porque makita Mura yan. mag-winter. Winter maningaw Yeah. yan. Tanawa yan mo. Hindi na makita. Makita. Oh, ayan. Very foggy, guys. Mura bag winter ang palibot. Kaway winter dito. Tanawa. Nasa bukid. Ang kaway. Ayan. 19 degrees lang. Kung manamog pa ni hapon, guys, niya nagpadagandaga na mi diri kay nangita mig petrol station asa wala may live band, so padagandaga na lang mi, guys. Foggy kaayo, as in grabe ka foggy, guys. Murag winter na di man unta. Yeah, petrol na lang mi, guys, kay wa may live band. Dari na lang mi napaingon. Petrol mi kay ugma. Si Vanessa ang mag-drive. Ikaduha na mo ning kabi diri, guys. Niya, nag-relax na lang mi. Ugma, mulakaw na mi, guys. 2 nights rami dire and 3 days. Ito, manihapon mi. Unya, sana orasa, alas 12 gabi na, guys. Then after, mga tuog na mi, guys. So, see you tomorrow, guys. Thank you for watching. Good night. Kauntaan niya mo ang kwan, guys. Amo ang mga leftover. Bye-bye.